Now, under reconstitution, the first situation is admission of a partner. So what will happen in a partnership business if there are two partners or say more than two partners and another partner comes to join the business, then what are the basic changes that will take place and that will have a reflection in your accounts? Okay, that will need a change in your accounts. So firstly, the adjustments, we call them adjustments. The changes means the adjustments that are required to be done in the accounts. So the first adjustment that is required is calculation of new profit sharing ratio. Because just think, if there was a cake and earlier two people were dividing it either equally or say in any ratio like this, and now what will happen, one more person has come, so that person will also be given the share. So now A will get this much, B will get this much, C will get this much. So there will be a change in the ratio between partners, and that for that accounting adjustments will have to be done. Now, if there is a change in the profit sharing ratio, it is quite obvious that some partners will have to sacrifice their share. Let us see the example again. Cake was there equally, A and B were dividing. So A got half and B got half. Now, because C has been admitted as a new partner, C will have to be given something. So this was A and B's share, okay? But now this much C got. Now this much portion C got from A and this much portion C got from B. So this is the sacrifice of A and this is the sacrifice of B. Agree or not? Huh? So যেতিয়া নতুন এটা পাৰ্টনাৰৰ এডমিশন হ'ব, তেতিয়া প্ৰথম কথা আছে যে আগতে যি ৰেচিঅ'ত পাৰ্টনাৰ এক্সিষ্টিং পাৰ্টনাৰবিলাকে প্ৰফিটখিনি বা লছখিনি শ্বেয়াৰ কৰি আছিলে, এতিয়া নতুন পাৰ্টনাৰৰ অহাৰ লগে লগে সেই ৰেচিঅ'ত চেঞ্জ হ'ব লাগিব। আৰু সেই চেঞ্জটো হোৱাৰ লগে লগে এটা কথা আমি মানি ল'ব লাগিব যে এক্সিষ্টিং পাৰ্টনাৰবিলাকক কিবা এটা চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব। যদি আমি দুজনে এটা কেকক মানে আমি নতুন পাৰ্টনাৰ অহাৰ আগে আমি হাফ হাফকে শ্বেয়াৰ কৰি খাই আছিলোঁ, থাৰ্ড পাৰ্টনাৰ অহাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব, হাফ ল'ব নোৱাৰিম, আমি কমাই ল'ব লাগিব যাতে নতুন পাৰ্টনাৰো কিবা পায়। ইয়াৰ কাৰণে আমি যিমান এক্সিষ্টিং দুজন পাৰ্টনাৰে যিমানকে কমকে লৈছে সেইখিনিকে আমি চেক্ৰিফাইচ বুলি কওঁ। আৰু সেই চেক্ৰিফাইচৰ যিটো ৰেচিঅ' হ'ব সেইটোক চেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' বুলি কওঁ। এ আৰু বি যিমান যিমান চেক্ৰিফাইচ কৰিছে, সেই এ আৰু বিৰ মাজত যিটো চেক্ৰিফাইচৰ ৰেচিঅ' আছে সেইটোকে চেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয়। আৰু চেক্ৰিফাইচটো হ'ল কি হ'ব, অল্ড মাইনাছ নিউ। সাপোজ 10টা চকলেট আছিল আৰু পাৰ্টনাৰ আছিল দুটা এ এণ্ড বি, এ পাই আছিল 5খন, বি পাই আছিল 5খন। এতিয়া নতুন পাৰ্টনাৰ অহাৰ লগে লগে এ সাপোজ ল'ব 3, বি ল'ব 3 আৰু নতুন পাৰ্টনাৰক দিব সাপোজ 4, 3 3 4। দ্যাট মিন্স এ কিমান চেক্ৰিফাইচ কৰিছে 2, বি কিমান চেক্ৰিফাইচ কৰিছে 2। So 2:2, that means ratio হৈ গ'ল 2:2। if we reduce it, এটোক আমি কমাই দিলে 1:1 বুলিও ক'ব পাৰো, হয় নে নহয়? 2:2 becomes 1:1। So let me explain this example again about sacrificing ratio. Sacrificing ratio means old minus new. If there were two partners and they were distributing the profits in the ratio of, say there were 10 chocolates, they were distributing as 5:5. So if 5:5, then it means that one partner was getting 5, other partner was getting 5. Now as soon as the new partner came, they decided to give two chocolates to the new partner. So now A and B were the existing partner. A got 3 chocolates, B got 3 chocolates, and C got 4 chocolates. So A earlier, how much A got? 5. Now in the new adjustment, in the new setting, A is getting how much? 3. So his sacrifice is 5 minus 3, that means 2. And for same thing for B, B was also getting 5. Now B has sacrificed 2 because B has now agreed to have 3, that means sacrifices 2. So the ratio of sacrifice between A and B is 2:2. Both have sacrificed 2 each. So that we can also say 2:2 means 1:1. Okay. Next is treatment of goodwill. When there is admission of a partner, then there has to be some adjustment done in respect of goodwill. What is goodwill?
a firm earns some reputation. Who earns that reputation? It is the hard work of the partners that a firm earns goodwill or reputation. So, how can the fruits of success of the old partners be enjoyed by the new? So, when the new partner comes, the new partner will not get a share in the profit and a name in the business for free. The new partner will have to bring some money to enjoy the fruits of success of the existing partners, okay, to enjoy the goodwill of the existing partners in the existing business. So for that we need to do some adjustments. So this part is important again, treatment of goodwill. Then before the partner came, before the new partner is admitted, the firm may have some reserves or some profits or losses which have not yet been distributed between the partners. So before the new partner comes, this adjustment should be done, division should be done between the existing partners, because new partner cannot enjoy, cannot have a share in the reserves of the existing partners, or the new partner cannot have a share in the profits or losses of that way that happened in the past. Okay, so for this we'll have to do adjustment. Then the new partner cannot also have any benefit or loss arising from the change in the value of assets or liabilities. That means, suppose two partners started a business, they had purchased a building for rupees 20 lakhs at that time, and after 3 years, suppose the value of the building is 40 lakhs, then that means there is an increase of 20 lakh. That 20 lakh benefit should go to A and B. Before C is admitted, A and B should have accounting treatment of the increase in the value of that building and divide it amongst themselves. So নতুন পার্টনার আহার আগে যদি এক্সিস্টিং পার্টনাৰৰ কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভছ বা ডিস্ট্ৰিবিউট নকৰা প্ৰফিট বা লছ আছে, সেইখিনি এডজাষ্টমেন্ট কৰি এক্সিস্টিং পাৰ্টনাৰৰ মাজত ভগাই দিব লাগিব, কাৰণ নতুন পাৰ্টনাৰে এইবিলাকত কোনো ধৰণৰ অংশ নাপায়। ঠিক তেনেদৰে যদি পুৰণা অংশীদাৰ বিলাকৰ বিজনেছ আছিল, সৰি এছেটছ বা যিখিনি লাইবিলিটিজ আছিল, সেইবিলাকৰো ভ্যালু চেঞ্জ হৈ থাকে, হয় নে নহয়? যেনে বিল্ডিঙৰ ভ্যালু বাঢ়িব নে নাই? সাপোজ সিহঁতে এটা বিল্ডিং পাৰ্চেজ কৰিছিলে 20 লাখত, 3 বছৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ চলালে দুজনে এ আৰু বি, সেই 20 লাখৰ বিজনেছৰ বিল্ডিঙৰ ভ্যালু এতিয়া হৈ গ'ল 40 লাখ। নতুন পাৰ্টনাৰে এই যে 20 লাখ যে দাম বাঢ়ি গ'ল, সেইটোৰ যিটো সেই ৰিভ্যালুৱেশ্যনৰ যি লাভ হৈ আছে, সেই লাভত নতুন পাৰ্টনাৰে কোনো অংশ পাব নোৱাৰে। সো সেই যিখিনি ভ্যালু বাঢ়িছে বা যদি কোনো ধৰণৰ ভ্যালু কমি যায়, সেইখিনিৰ লাভ বা লোকসান কোনে বিয়াৰ কৰিব? এক্সিস্টিং পাৰ্টনাৰ। ইয়াৰ কাৰণে এইটোৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ব লগা হয়। এণ্ড লাষ্টলি এডজাষ্টমেন্ট অফ কেপিটেল। যদি সিহঁতে নতুন এগ্ৰিমেণ্টত কিবা এটা এডজাষ্টমেন্ট কৰে, এগ্ৰিমেণ্ট কৰে যে পাৰ্টনাৰৰ কেপিটেলটো ইমান হ'ব লাগে, তেন্তে যদি সিমান হৈ নাথাকে এক্সিস্টিং পাৰ্টনাৰৰ, তেতিয়া আমি সেইটোক লৈ এডজাষ্টমেন্ট কৰিব লাগিব। হয়তো এক্সিস্টিং পাৰ্টনাৰে ক্যাপিটেল আনিব লগা হ'ব পাৰে, বা সিহঁতে ব্যৱসায়ে সিহঁতক ঘূৰাই দিব সিহঁতৰ ক্যাপিটেল। So what I mean to say with the last point is that in the new partnership firm, because there will be a reconstitution, a new firm is formed, a new agreement is framed. So as per the new agreement, if the partners decide that there should be a change in the capital, so accordingly the partners may be required to bring more capital, or if they have excess capital, their capital will be returned to them. So for that also accounting adjustment is required. So in my upcoming videos, we will be learning about how to do the accounting adjustment for all these things.